با عرض سلام و ضمن تبریک از جشن پایتخت جمهوری تاجیکستان شما را خوش آمد میگویم با مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه، جایی که قرار است پایگاه اسبدوانی بخشیده به جشن روز پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شود و امروز قرار است که ما در 6 مرحله پایگاه اسب‌های خوشتاز را تماشا کنیم که آنها در در نوعی گویم سه ذات اسبان هنرنمایی خواهند کرد. این هم اسب‌هایی که در پایگاه یکم اشتراک خواهند کرد. شماره یک این زورق است و بعد از آن ارسنال، شماره 2 شماره 3 ویول، شماره 4 ویژدان و شماره 5 گامبیت. در پایگاه یکم قرار است که 5 اسب هنرنمایی کنند. شماره 2 ارسنال هست که ببینیم روی تصویر نزدیک و همه اسبانی که نام‌نویس شدند از مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه هستند و مربیان آنها هم گویم چند شخصیت هستند، آنهایی که در این ساحه سالیان دراز تمرین کردند و اکنون پایگاه اول شروع می شود. دوستان عزیز، پایگاه اول هم اکنون قبول شد و اسب‌هایی که در حال تاختن هستند برای شما یادآور شدم لقب یا تخلص آنها را. با شماره 1 زورق است، با شماره 2 ارسنال، با شماره 3 ویول، با شماره 4 ویجدان، با شماره 5 گامبیت. و سال تولد این اسبان گوناگون است دوستان عزیز، از 2016 تا 2020، یعنی از 4 ساله تا از 2 تا 4 ساله اسبان تا 5-6 ساله اشتراک میکنند و این شماره 1 زورق بود که ماهرانه مسافه معین شده که 1200 متر بود پیمود و به همین ترتیب نتیجه اول رو گرفت و شماره سیوم ویول دویمی شده به خط پایان رسید و ارسنال باشد با شماره 2 سیومی شده خط مره رو پیمود و ویجدان و گامبیت هم متناسبا به خط پایانی رسیدن. به همین ترتیب در مدت 1 دقیقه و 23 و 1 ثانیه زورق مسافه 1200 متر رو پیمود، زینه اول رو گرفت، زینه دوم رو باشد ارسنال، زینه سوم رو ویجدان. به همین ترتیب با آنهایی که غالب گردیدن از سوی فدراسیای پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان تحفه های پولی تقدیم شد. اکنون می رویم به پایگاه دوم دوستان عزیز، جایی که قرار هست باز در مسافه 1200 متر پایگاه برگزار شود و در آنجا از پای ذات تاجیکی 2 ساله اشتراک خواهند کرد. این اسبایی که روی تصویر میبینید از تصویر نسبتا نزدیکتر و قرار است که در این پایگاه 9 اسب اشتراک کند و اسبایی که در پایگاه های قبلی هنرنمایی داشته بودند. با شماره 1 گردون، با شماره 2 واژگون، با شماره 3 گرام، با شماره 4 گستخواه، با شماره 5 بوده، با شماره 6 گفته، با شماره 7 گفتار، با شماره 8 سکابو، با شماره 9 کراسافچیک قرار است که رقابت کنند در پایگاه دومی این مسابقه که مسافه 1200 متر رو تشکیل می دهد و بالای گرام اسبی که 2 ساله هست حبیب حسن صاحب اسب است و خورشید ستار چوبک سوار و همکنون رقابت در حال شروع شدن است. با پایان شدن همان پرچم داور رقابت شروع می شود دوستان عزیز. مدعیان در اینجا گفتار، واژگون، گرام همچنین گردون هستند و همانطور که می بینیم اسب‌های
хушзоти тоҷикӣ дар ҳоли рақобат кардан ҳастанд ва дар мавриди он ки асп воқеан ҷонварест зебо бо фаросату нерӯманд ва чусту чолоки бо тамоми ҳастиаш ба инсон ром гардида дар ҳама шебу фарози зиндагӣ ёвару дӯсти вафодори ӯ будаву хоҳад монд ва миллати коҳанбунёди тоҷикро низ аз азал ин ҷонвари зебо ҳамроҳӣ кардаву то имрӯз вафодорӣ ва меҳри бепоёни худро нисбат ба он нишон додааст ки ин суханони хуб аз сӯи Шермуҳаммад Шоҳиён дар пешгуфтори китоби достони асби давлатсафар ишора шуданд ва ба ҳамин тартиб дӯстони азиз ончунон ки мушоҳида мефармоед гром бо шумораи 3 ва бо шумораи 1 гардун дуюмин шуда ба хати поён расид ва бо шумораи 7 гуфтор буд ки сеюмин шуда ба хати поёнӣ омад. Ба ҳамин тартиб ғолибони пойгаи дуюм ҳам мушаххас шуданд ва баъд аз он дигар Красавчик, Буда, Гуфта ҳамчунин Сакабу дигар аз хати поён убур карданд. дӯстони азиз, масофаи 1200 метро гром дар муддати 1 дақиқаю 29.83 сония паймуд. гардун бошад ҳамин масофаро дар муддати 1 дақиқаю 29 сония ва гуфтор бошад дар муддати 1 дақиқаю 30 сония масофаи 1200 метро паймуданд. ва акнун Фирдавс Саломовро дар рӯи асп бо тахаллуси Самарқанд мушоҳида фармудем дӯстони азиз ки бо шумораи 4 буд. ва ёдовар мешавам ки дар пойгаи сеюм дӯстони азиз аспҳои зоти Ахалтекин, аспҳое ки аз зумраи аспҳои қиматбаҳо дар дунё ба шумор мераванд. мухлисону ҳаводорон ҳам хеле зиёд дар макони баргузорӣ буданд. ба ҳамин тартиб пойга шурӯъ мешавад дӯстони азиз. дар ин ҷо 8 асп номнавис шуда бо шумораи 1 Сармат, бо шумораи 2 Расвет, бо шумораи 3 Самарқанд аз Анушервони Рустам, бо шумораи 4 Сарбаланд низ аз Анушервони Рустам ҳаст, бо шумораи 5 бошад Стела, бо шумораи 6 Алхатар аз Фирӯз, аз Бахтиёри Фирӯз ҳаст, бо шумораи 7 Залатой ӯ низ аз Бахтиёри Фирӯз ҳаст, бо шумораи 8 Алмос аз Салоҳиддинзода Талабшоҳ. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, ончунон ки мушоҳида мефармоед, Фирдавс Саломов бо аспи Анушервони Рустам Сарбаланд бо фосилаи хеле зиёд дигар аспҳоро пушти сар гузошт ва ба ҳамин тартиб Фирдавс Саломов ба сифати як чобуксавори моҳир дар рақобатҳои гузашта ҳам зоҳир мешуд ва бо шумораи 3 Самарқанд бошад, ӯ низ аспи Анушервони Рустам дуюмин шуда ба хати поёнӣ расид ва ба ҳамин тартиб ҳарду аспҳои Анушервон дар ин рақобат мумтоз буданд ва тавонистанд ки зинаҳои якум дуюмро ишғол кунанд. зинаи сеюм бошад насиби асп бо лақаби Алмос гардид ва ин ҳам Сарбаланд ҳаст ки tasviri on Фирдавс Саломов ҳаст ва дар як tasviri наздик мушоҳида мефармоем ки бисёр моҳирона ва ин маротиба Сарбаланд бо натиҷаи 1 дақиқаю 21.3 сония масофаро паймуд ва шумораи сеюм Самарқанд бошад дар муддати 1 дақиқаю 26.77 сония масофаи 1200 метро паймуд ва зинаи дуюмро гирифт ва натиҷаи Алмос бошад аз Салоҳиддинзода Талабшоҳ бо натиҷаи 1 дақиқаю 29.71 сония масофаи 1200 метро паймуд ва зинаи сеюмро ишғол кард. آمیختر و مسافه 1,700
جویی که مخلصان هم به صبرانه انتظار هستند پایگاه چهارم. در پایگاه چهارم یادآور میشم که مسافه 1800 متر است. از پای ذاتی اصیل تاجیکی هنرنمایی میکنند. تکاغاز همکنون شروع می شود. پایگاه از تکاغاز و با شماره 1 اهریمن از خواجگی دهقانی میر هست. با شماره 2 سربرینی از ایبود سیدالیف. با شماره 3 باشد برشیم از خواجگی دهقانی میر ناحیه خوالنگ است. با شماره 4 باشد سنتوریون از حسنزاده روستا و این اسب‌ها مسافه 1800 متر را که عبور خواهند کرد از نزد مخلصان دو مراتبه میگذرند و آنچنان که مشاهده میفرماییم دوستان عزیز سنتوریون که با شماره 4 است اینجا پیشتاز است. انا همین اسب که فردوس سلاموف او را اداره میکند. بالای او هست چابک سوار و اونه که تعقیب میکند او را با فاصله نه چندان زیاد سربرینی است. سربرینی باشد اسب از خورشید ستاروف است که از پای او هم همه ساله در پایگاه ماهرانه اشتراک میکنند. فاصله نه چندان زیاد است دوستان عزیز آنچنان که مشاهده میفرماییم، ولی اکنون فاصله تا جای زیادتر می شود. قدرت و توانمندی سنتوریون زیادتر می شود. سنتوریون اسبی 3 سالگی را پر می کند. به همین ترتیب سنتوریون زینه اول را اشغال کرد، زینه دوم را سربرینی، زینه سوم را باشد ورشیم و در زینه چهارم اهریمن است. به همین ترتیب خواجگی های دهقانی هم دوستان در ترغیب و تشویق رشد ساحه اسب‌پروری در تاجیکستان سهم نظررس دارند و پایگاه ذاتی اصیل تاجیکی از پای 3 ساله و پایان رسید که در پایگاه چهارم اشتراک میکردند. یادآور میشند که از سوی دستاندرکاران فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان به غالبان تحفه های پولی تقدیم کرده شد و 1000 سومان بازینه اول، 700 سومان بازینه دوم و 500 سومان بازینه سوم مقرر شد. و پایگاه پنجم میرویم دوستان عزیز. در پایگاه پنجم اکنون 8 اسب اشتراک میکنند. این هم تکاغاز، همین استارت ماشینه که با ابتکار شهرداری دوشنبه آورده شد برای برگزار شدن این مسابقات و عادلانه رقابت کردن چابک سواران. یادآور میشم که در پایگاه پنجم هم 1800 متر مقرر شده است و در اینجا هم 8 اسب نامنویس شده است با شماره 1 گلافکوم، با شماره 2 پایکوم. هر دو از خواجگی دهقانی میر ناحیه خوالنگ هستند. با شماره 3 باشد ادمیرال از کمال عینی‌زاده از و با شماره 4 اکوادور از حکمت الله صلاح‌الدینوف است. با شماره 5 ولکان از رستم حسنزاده. با شماره 8 انرژتیک از ایرج گولوف است. انرژتیک باشد سالهای دراز است که در این رقابت اشتراک می‌کند. یکی از پیرترین اسب‌ها اگر در این رقابت اشتباه نخواهد شد سال 2014 تولد انرژتیک است. سالها در این رقابت‌ها ممتاز بود انرژتیک از ایرج گولوف و این مراتبه اکنون با سومین شده علاقه آخرین گردش رو خواهند گشت. با شماره 9 جسور است از قندیل رحمانوف. با شماره 10 زوزده از بختیاری فیروز و با همین ترتیب آخرین گردش هم در حال پیمودن هست از سوی چابک سواران و با شماره 1 گلافکوم هست. او 4 سال بله قریب 4 سال نسبت به
енергетик синни хурдтар дорад. Енергетик дар лаҳзаҳои аввал ки суръаташро афзуд хеле мумтоз буд, вале баъдан дар нисфи масофа ин гулафкон буд ки фосилаи худ ва таъқибкунандагонро хеле зиёд кард ва ба ҳамин тартиб нахустин шуда гулафкон дар муддати 2 дақиқаю 6.9 сония гулафкон натиҷаи масофаи 1800 метро пай буд ва натиҷаи аввалро ишғол кард. зинаи дуюмро бошад Адмирал аз Камол Айнизода бо натиҷаи 2 дақиқаю 10 сонияю 67 сония масофаи 1800 метро пай буд. зинаи дуюмро ишғол кард ва зинаи сеюмро енергетики собиқадор гирифт ки натиҷааш 2 дақиқаю 11ю 68 сонияро ташкил медод. ба ҳамин тартиб пойгаи панҷум ҳам ба поён расид. дӯстони азиз, як пойгаи дигарро тамошо хоҳем кард, ҷое ки онҷо боз як собиқадор иштирок хоҳад кард. Аслам Ҳамроқулов ки ин чеҳра рӯи тасвир мебинед аз зумраи кӯҳансолтарин гӯем иштирокчиён дар пойгаҳои кастозӣ аст. қабул мешавад пойга. ба ҳамин тартиб дар лаҳзаҳои аввал пештозӣ бодомро мебинем. бодом аз Маҳмадӣ Ҳакимов аст, дӯстони азиз, ки дар пойгаҳои гузашта ҳам иштирок мекард. Аслам Ҳамроқулов мураббии он асп аст. бубинед, Аслам Ҳамроқулов дар зинаи сеюм аст, то инҷо сеюмин шуда, вале масофа ки 1800 метр аст ва ин аспҳо ҳам аспҳои зоти тоҷикӣ ва аз 4 сола боло ҳастанд ва ончунон ки мушоҳида фармудем дар лаҳзаҳои аввал ва аллакай бубинед дар қисмати нисфи масофа аллакай бодом пештоз мешавад ва разгром бошад ба зинаи дуюм суъуд мекунад ва разгром аз хоҷаги деҳқонӣ Мирас Мануче Шарофиддинов чобуксавор аст ва дар зинаи сеюм ки аллакай гардиши охирро гаштанд секретариат аз Рустам Ҳасанзода ки Фирдавс Саломов ӯро идора мекунад дар зинаи сеюм ҳаст ва гуланг бошад чорумин шуда ба хати поён наздик аст ки бирасад. ба ҳамин тартиб Аслам Ҳамроқулов собиқадортарин иштирокчӣ дар ин рақобат бо дурахшандагӣ ва истеъдоди фавқулодаи бодом масофаи 1800 метро моҳирона паймуд. ин чеҳра ки рӯи тасвири наздик ҳам мушоҳида кардем. ба ҳамин тартиб дар натиҷаи 1 дақиқаю 59.67 сония натиҷаи 1800 метр аз сӯи бодом бо чобуксавори Аслам Ҳамроқулов паймуда шуд. зинаи якумро гирифт. зинаи дуюм насиби разгром гардид, 2 дақиқаю 1 сония буд ва зинаи сеюм бошад насиби секретариат гардид ки ӯ дар натиҷаи 2 дақиқаю 3 сонияю 77 сония буд. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, ин ҳам наворҳои сӯз карда шуда дар рӯзи таҷлили ё ҷашни рӯзи пойтахт. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо орзуи оғози хуш ва муваффақият мекунам. банда Каримхон Бегматов бо шумо будам. то фурсати баъди, айём ба кор.